Okay, decision game 3 na ta sa atong exhibition matchup diri sa Barangay Punta Prinsesa, mga kaibigan, Manggahan Gym. Team Atanlilo and Lupin versus Team Aljan Rean Edsel. Oh, this bakbakan event here diri sa Punta Prinsesa is sponsored by Cebu South City Councilor, mga kaibigan. Sila si Councilor Ginawa Delpin Francis Iliagay Paris, Councilor Grimar Bariti, the wifi man, mga kaibigan, og si Kap Harian, og si Councilor Nobi Abilia Cabatino. O na to mga sponsors organize nila ni Boss Pastor, Boss Ayin, og Underpetik Partner Promotion, mga kaibigan. Aljan Re to Atanlilo, gitagak ni Atanlilo, wa kadate. Special thanks ni Punta Prinsesa Barangay Captain John Andalis. Tres na, mga kaibigan, in favor of Team Aljan Re, mga kaibigan. Servicio para 4. Lopin. Agoy. 3-0 3-0. Atau skor 3-0. Servisyo Atan para Edsel. Bisungag ni Edsel, kuha pang Agoy. Sangos panganod, point 1-3. Servisyong Atanlilo para 2-3-1 Lopin to Aljan Re, tagak la Aljan Re again, overhead, kuha pa, 1-on-1 mo, tar bali na siko, nasud pang tirang Lopin. 2-3 wana banggi na 2-3 kini para Iguales. Servisyo agay, kuha pa Starcer, patay Kamil. Kuha pa Bakito na rescue, buaya may pabuto, awa 3 Iguales na, 3-all na. Servisyo Atanlilo para 4 para Labao. Laka diha. Giga Lupin kumbate mayo Lupin, wana hari na. Iguales 3 sa atong decision game 3 sa atong exhibition matchup. Mao na yan to ang second set nga undercard na to kay triple bakbakan ni atong event dire sa Barangay Punta Prinsesa. Three all. Kini para 4 na. Servisyo Lupin the Camel. Aljan Re, Tarsier, kuha pa. Tarsier again. Answered by Buaya. Tarsier, ikas kamot, may oplok ang tira. 4-3. Servisyo Lupin para 5. Aljan Re, kuha pa. Nano na natanoy. Side out. Servisyo Edsel. Atan, labay na. Iguales 4. Servisyo Edsel. Iguales 4 para 5 ni. Al. Tulupin. Na. Side out, Iguales 4.
Kini serbisyo atan para 5. Al, tagak. Gangangab yung buhaya eh. Kumbati. Fight until the end mga kaibigan. Never lose hope. 4-5 ha. Kini serbisyo para size. Al genre. Tulopin. Higagig bamol. Baki. Kamil kuha pa. Tarsier one hand. Lah. Itagakan. Wah, kadating. Sabit ang tira ni Atanlilo. Cuatro cinco, kini para igualis. Atan, lagi jaga ni Tarsier. Malasa. Side out. Serbisyo Lupin para size. Allah kariha. Atan. Lupin again. Edsil to the rescue. Pasok. Serbisyo Edsil. 4-5 lang yapon natong skora. 1 point lead sa team Lupin na Atan. Ito ang decision game 3. Decision na niya. Edsil. Mahapa ng Bakyo. 13 pa rin kamos Bakyo. Tarsier. Lipatay. Kuha pa. Lagi katawan sa buhaya. Buhaya. Gangisi buhaya. Yawan. Mupamp sa din sa Atanlilo. Pam. Size 4 ha, size 4. O gusto mo disco ha, kontakan ninyo ang Arnoco Uno Disco Mobile. Buto-buto ang inyong dughan sa mga kusog nga baho. Na mga kaibigan, kusog kay nagbaho ang Arnoco Uno Disco Mobile. Dah. Ay. Hala kaniya, Lupin again. Edsil. Lagi latan sa Lupin, tuwara. Luya gyud madugay ang Kamil. Talin! Size 4 ha, kini para 5. Al. Agagway ka. Gisungay. Kita kayo tirang alay. Kita kayo ni Atanlilo. Okay, serbisyo Lupin. Nah. City 4 na. City 4, 3-point lead ha. Sa team Atan na Lupin. Serbisyo Lupin. Lupin again. Answered by Aljandre. Atanlilo. Edsil. Out ball. Banday team. 8-4. 4-point lead being enjoyed by tandem nila ni Lupin and Atanlilo, mga kaibigan, sa atong decision game 3. Labay na. Edsil to serve para 5. Lupin. Tual. Atan. Seryoso mga sa Aljandre. Seryoso kay sa Aljandre.
8-4 ha. Angel. Lopin lagi kab-kab ni Aloy. Uang mo. Ukol mo na. Labay na. Kab-kab uy. Alaw mo to. 8-4 atong score. Side out ha. Servisyo Aldi Andre. Atan. Uwin. 5-8. Kini para size. Sisa. 8-5. Servisyo Lopin aka Camil. Agay out ball. 9-5 na. 9-5. 4-point lead na. 3 points na lang at mananalo na ang team la ni Lopin at ni Atanlilo. Kini para Gis Aljanre. Ito Lopin ba mo? Grabe. Lagi ano lang sa Al. Ang 100. Agay Lopin. Yakit Lopin. Yakit. Bisag magdapa kag pukot na to Lopin. Di gito masahod. Kini para size 9-5 ha. Para size ang ilangal. Agay sangos panganod. Nagnaroon rin sa ako 9-5 ha. Kini para Gis Alopen Doisel. Ay, kuha pang alo. Ay. Wah, kabut. Side out. 9-5 ha, 9-5. Kini serbisyong Aldianre para size. Win. Size 9. Servisyo para City. Lopin. Tual. Laki. 1-on-1 mo, Lopin. Side out. Servisyo Lopin. Noy bisa isa. Wa masango. Al. Auto. Noy bisa lang gyapon. Servisyo itself para City. La. Itzel to the rescue. Ngiga tarsira dali naka-atras Nagkapangambya man nag-atras tarsir. City Noy bina. Kini para 8. La, overhead. Kumbate naman yung tarsiro. La, single, 1-on-1. Na, nilunga. Noy City yan, Noy City. Servisyo Atanlilo para Gis Gikuot ni Aljanre. Na! Pasok Loningning. Wait, GCT na. Servisyo Atan. Al again. Hatag des pikas.
Struggling si Lupin sa iyang depensa. Pasok ang tira ni Aljandre. Side out. GCT. Again. Lupin. Kuha pa. Lah. Musukol ni Kalupin. Tuana. Good item. Inside ball kayo. 8 Gis. 8 Gis. 2 point lead na lang. 8 Gis ha. Kini servisyual. Lupin. Agay. Noy Gis na. Noy Gis na. Wana. Sugod nagyaw-yaw sal. Dikit ng score. Trash talk na. Ay. Lupin. Al, tagak. Kuha kayo. Lah! Sukol para masal na ba? Ay, maldito ka. Tanilo. Ay, agay. Igualis Gista. Walang damha. Okay, kini para 11. Servisyo Aljandre. Lupin. Ala. Itzel. Agay. Side out. Dua na lang. Lupin to serve para 11. Igualis Gisa. 10-all to score. To Araal. To Lupin. Al again. To the rescue. Good item. Wana. Sugod na. Battle of trash talk na niron. Third out. Igualis Gis. Kinsa kay makanaw gani atong decision game 3. Mao'y makabulsa sa ato ang premyo ha. Sa ato ang bakbakan sa atong exhibition matchup. Igualis Gis. Side out. Servisyo Atanlilo para 11. Lupin to Al. Lupin again. 2-shot combination. Answered by Al. Lah. Bigyan mo. Lupin. Saktan mo. Ala. Single na doha. 1-on-1 ha. Ala. Ay. Baki to the rescue. Kuha pa. Lah. Gipuntariya na sa Baki ni Lupin. Giga Lupin lah. Good item lah. Pasok pa. Oh. Dah. Awang sukol mo ha. Maldito mo ha. Igualis Gis. Okay, kini para 11. Pasin your seatbelt mga kaibigan. This gonna be a good in-game mga kaibigan. Kay dikit ang labanan. 10-all. Kaniya, Lupin again. Heavy rainfall na. Pouring in si Lupin mga kaibigan. Gorab. Lah, bomb after bomb. Lah, gasinggol na doha. Lah, minakmakay gi. Singgol Lupin. Lana. Kamura doha. Kinulat tayo mo gi. Binukbuk kay sakto. Agay. Out ball ka Lupin. Talo ka Lupin. Hindi mo kinaya si Aljandre. Yun o. Si Gis na. Yun o. Si Gis. Para champion na. Kini para bulsa na. Premium ni. Kuha pa na. Kumbatonon pa ni ha. Maki. To Camille. Out mo na. Wala.
champion na. Team Alejandro Gensel. Pero Star Zero, oh. Sungog ngayon ng Camel.